आज केते स्टार्ट हो आज 8000 स्टार्टिंग एटा इंस्टा 360 एटा 20000 रहयो। एटा पॉकेट 1 पॉकेट 2 जदी चाहउछंती ब्लॉगिंग पय चाहउछंती तो देखुछंती कैमरा दिटा अवेलेबल अछि आ गोटे 10000 गोटे और 16000 गोटे। नमस्कार जय जगन्नाथ पसंद कुमार ओडिशा गोटे नुआ वीडियो रे आपको बहुत बहुत स्वागत। मुझे पहुंच जाइए रसुलगढ़ थिबा राउत डिजिटल तो सेकेंड हैंड कैमरा शॉप रे पहुंच जाइए। तो देखुछन बहुत सारा कैमरा अछि डीएसएलआर नै कि मिररलेस पहुंच फुल फ्रेम पहुंच वीडियो कैमरा भी अछि आ ड्रोन भी अछि आ लेंस भी रहउछि माने सब किछि अवेलेबल अछि राउत डिजिटल रे। यदि आप शॉप को आछन डिस्प्ले नंबर अछि डायरेक्ट मते कांटेक्ट आप शॉप को विजिट कर पारे। तो राउत डिजिटल तरफ रे भाई रहबे ताको स्वागत करे। भाई नमस्कार। भाई नमस्कार। आ भलो अछंती आगे आ आज रे कोन सब रहइबो कैमरा रहइबो? आज सब रहबो कैनन निकॉन सोनी पैनासोनिक गोप्रो और गिम्बल वीडियो कैमरा सब रहउछि ड्रोन सब अवेलेबल। आ ये तो इंस्टा 360 भी रहउछि। इंस्टा 360 रहउछि। ठीक अछि आज केते रो स्टार्ट हेजिबो? आज 8000 स्टार्टिंग रहयो। 8000 कोटा स्टार्ट हो? 8000 गोप्रो 7 रहयो। गोप्रो 7 8000 स्टार्टिंग 8000 ठीक अछि। आ वीडियो कैमरा भी सेमती माने कम दाम स्टार्ट हो सब कम दाम। ठीक अछि। दुकान को आछियो कहले ठीक माने लोकेशन टा को बाटो टा को जेमती कि लोकेशन इजीली आछबे। रसुलगढ़ सेंट्रल बैंक को लागिछि राउत डिजिटल। रसुलगढ़ सेंट्रल बैंक माने आगो को रसुलगढ़ छकरू रंग रे आसीबे 100 मीटर माने इंडियन ऑयल साइड देके आसले आगे काना बैंक रहउछि आगे बैंक साइड रे राउत डिजिटल रहइबो। ठीक अछि। आ सब किछि कैमरा रहउछि हैं आ जेतो वर्ष सला वर्ष शेषरे किछि कस्टमर बा किछि दिया जीवनी ऑफर ऑफर दियाबनी? हां हमरो 6 मंथ रहउछि वारंटी 6 मास वारंटी 6 मास रहउछि वारंटी 20000 ऊपर नेले 6 मास वारंटी रहउछि 20000 ऊपर नेले। आ ईएमआई सिस्टम हेलानी? ईएमआई नुआ भी रहउछि हमरो स्टॉक ईएमआई हे जियो नुआ स्टॉक रहउछि। नुआ स्टॉक रहउछि जो मॉडल खोजियो नुआ भी हे जियो नुआ स्टॉक रे अछि। ठीक अछि। आ स्टार्ट करबा कोड आरंभ करबा फास्ट मैं जोटा लो बजट फास्ट देखान कर एटा गोप्रो 7 रहउछि 8000 स्टार्टिंग रहयो। 8000 स्टार्टिंग वर्किंग गोप्रो 7 वर्किंग कंडीशन पूरा अछि देखन पूरा गुड कंडीशन रहउछि भल कंडीशन तो ते पाखरो टे देखे देबा 8000 स्टार्टिंग रहउछि 8000 स्टार्टिंग। तापर डीएसएलआर कोन रहला? टेस्ला रहउछि 3400D आज्ञा देखन एटा 15000 टका रहयो 15000 ना 3400D 3400 पाखटे देखानु को देखि पारियो जेमि व्यूअर्स वांटे देखि पारे भलो रे जेमि माने लेंस विथ बॉडी लेंस सहित बॉडी रहयो। आ आसला पर किछ कमी नेगोशिएशन हो हैं नेगोशिएट हो परियो नेगोशिएशन आ ता सहित कोन सब मिलुची? ऐसे बैग बैटरी चार्जर सब रहइबो। आज्ञा बैग माने नुआ ना पुरान देबो? नुआ बैग रहयो नुआ बैग रहइबो। आ कोन रहउची तापर टिके ऊपर टिके देखो ना 5300D आज्ञा निकॉन फोल्डिंग डिस्प्ले रहयो गाइस जो 21 रहयो 21000 रहउ। एटा देखन कैनन न पूरा न्यू कंडीशन अछि 700D फोल्डिंग डिस्प्ले रहयो टच स्क्रीन भी रहयो एटा 20000 टका रहयो 20000 टका 700D ना 700D। तापर एटा कैनन न 200D Mark II 4K वीडियो रहयो एचडी भी 4K बेबो दिटा 4K रहयो एटा आसी जियो 28 28000 टका आ सब विजिट करले जहा किछ कमियो हैं आज्ञा माने कस्टमर माने बहुत कस्टमर कमेंट करतंदी वीडियो रे गोटे प्राइस पहुंचला पर आउटे प्राइस कंडीशन नै कि रहउछ रेट कंडीशन नै कि रहउछ रेट एटा जो कंडीशन पूरा न्यू कंडीशन अछि आज्ञा एटा 20000 अछि कंडीशन रफ रहले 18000 टका रहयो एही मॉडल किंतु कंडीशन नै कि रहउछ कंडीशन रेट माने कंडीशन नै कि जो भलो थिले ते अधिक प्राइस आ टिके कंडीशन टिके रफ थिले कम प्राइस हो 3500D ओटा अछि निकॉन रो एटा रहि जियो 20000 टका आज्ञा। Z50 अछि पूरा न्यू कंडीशन पूरा अछि एटा अछि जियो 50 Z50 50000 50000 हां पूरा मिररलेस रहउछ एटा मिररलेस निकॉन Z50 ता तो भलो कंडीशन अछि तो पूरा गुड कंडीशन अछि कतेटा प्राइस एटा अछि 50000 50000 बॉक्स भी अछि बिल बॉक्स वारंटी रे भी रहउछि बिल बॉक्स वारंटी केते दिन दिया होछि? वारंटी 6 मंथ रहयो 6 केवल बॉडी ऊपर रहयो वारंटी बॉडी ऊपर
ନା ସବ୍ ୱାରେଣ୍ଟି କେତେ ଦିନ ରହୁଛି? सब वारंटी 6 मंथ रहइबो 6 मंथ ମାନେ କେବଳ ବଡି ଉପରେ बॉडी ऊपर केवल रहइबो वारंटी ଅଲ୍ ଓଭର ଉପରେ ସବ୍ ୱାରେଣ୍ଟି केତେ दिन ରହୁଛି? नहीं नहीं ऑल ऑफ नो लेंस ऊपर नहीं केवल बॉडी ऊपर रहइबो ବଡି ଉପରେ ରହିବ। वारंटी ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ सोनी 6000 एटा आसी जो 25000 टका ମାନେ 25,000 25000 रहइबो ମାନେ ବ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ ବଢିଆ ହବ ନା? ब्लॉगिंग ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ବି ରହୁଛି କଣ୍ଡିସନ କମ ରେଟ୍ ରେ सोनी ବି ମିଳି ଯାଉଛି ମାନେ ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ସବୁ ରହୁଛି ଏଇ କରିବା ତ? ହଁ 6100 ରହିବ सोनी 38 ରହିବ 38 ପୁରା କଣ୍ଡିସନ ଦେଖ ପୁରା ଗୁଡ କଣ୍ଡିସନ 6100 ହଁ ଆଲଫା ଆଲଫା 38 ଆଉ ଆସିଲେ କମିବ ତ? କାହିଁକିନା ଲୋକ ନେଗୋସିଏସନ ହବ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ନାଇଁ ନେଗୋସିଏସନ ହେଇଯିବ ଆସିଲେ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ନ କମିବ ଏତେ ବାଟର ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିବେ ଟିକେ ନ କମିଲେ କେମିତି ହବ? ନାଇଁ ନେଗୋସିଏସନ ବି ହବ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ତାର ବି ନେଗୋସିଏସନ ବି ରହୁଛି ରହୁଛି ନେଗୋସିଏସନ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ Z30 ରହୁଛି ପୁରା ଗୁଡ କଣ୍ଡିସନ ଏଟା 42 ରହିବ Z30 ଟା ଏଇଟା ହଁ Z50 50 या 50 Z30 ଏଟା 42 42 କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଅଛି ତ? ହଁ କଣ୍ଡିସନ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। Z6 Mark II ଅଛି ୱେଡିଂ ପ୍ରପୋଜାଲରେ ଯୋଉ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଏଟା ୱେଡିଂ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହବ Z6 Mark II ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆସିବ? ଏଟା 85 ରହିବ 85 କଣ୍ଡିସନ କଣ୍ଡିସନ ଗୁଡ ଅଛି ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ତ? ହୁଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ Z6 Mark II ମାନେ ୱେଡିଂ ବାହାଘର ଫାହାଘର ଯଦି କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ନେଇକି କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ରହିବ କ୍ୟାମେରା ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ପାଇବେ ବଡି ୱିଥ୍ ଲେନ୍ସ ବଡି ୱିଥ୍ ଲେନ୍ଥ ଲେନ୍ସ ଏ ଲେନ୍ସଟା କେତେ ରହୁଛି 24 2470 70 ତାପରେ ଆଉ କଣ ରହିଲା? ଆଲଫା 7 Mark III ରହୁଛି ଆଲଫା 7 Mark III Mark III ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ 75 ରେ 7 ଏଇଟା ସବୁ ଫୁଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଫୁଲ ଫ୍ରେମ୍ ଅଛି ନା? ଏଟା କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଲା? 75 75 ଆଉ 750 ରହୁଛି ନିକନ 750 30000 ରହିବ ଏ 30,000 30000 ଫୁଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ର ଲ ବଜେଟ୍ 30,000 30000 ରହିବ ଆଉ ତାର ଲେନ୍ସ କେତେ ରହୁଛି ଏଟାର? ଲେନ୍ସ ରହୁଛି 2420 2420 ରହୁଛି ମାନେ ଏଇଟା 30,000 ଫୁଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ କ୍ୟାମେରା ବଡି ସହିତ ଲେନ୍ସ ବି ପାଇବେ କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଅଛି ତ ୟାର କଣ୍ଡିସନ ଗୁଡ ରହୁଛି ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ ତାପରେ ଆଉ କୋଉଟା ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଟା ଇନଷ୍ଟା 360 ଏଟା 20000 ରହିବ 20,000 ପୁରା ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଯୋଉଟା ପୁରା 360 ଏବେ ନବ 360 ପୁରା 20,000 20000 ରହିବ ଆଉ ଏଇଟା ଯେ ଇଏମଆଇ କରି ନ ଚାହିଁବେ ନେଇପାରିବେ ନା ଇଏମଆଇ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ ନୂଆ ହେଇଛି ନୂଆ ଉପରେ ନୂଆ ଇଏମଆଇ ହେଇଯିବ ନୂଆ ଉପରେ ନୂଆ ବି ଆମର ଆଭେଲେବଲ ରହୁଛି ଇଏମଆଇ ଯୋଉ କରିବେ ହେଇଯିବ ଇଏମଆଇ ନୂଆଟା କୋଉଠି ମିଳିବ? ଏଇଠି ମିଳିବ ହଁ ନୂଆ ଏଇଠି ମିଳିଯିବ ଏଇଠି ସବୁ ମିଳିବ। କ୍ୟାମେରା ମିଳିବ ଆଭେଲେବଲ ରହିବ ମାନେ ନୂଆ ବି ମିଳୁଛି ପୁରୁଣା ବି ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ନୂଆରେ ଇଏମଆଇ ହେଇପାରିବ ହେଇପାରିବ ପୁରୁଣା ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ତାପରେ ସେପଟେ ଏଇଟା ତ ଗୋପ୍ରୋ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲେ ଲ ବଜେଟ୍ ସେଇ ଗୋପ୍ରୋଟା କେତେ ଅଛି? ଏ ଗ୍ରୋଭରଟା ଆସିଯିବ 9 ଟା ରହିବ 12000 ଟଙ୍କା 12,000 ଅଛି ଆଉ ଡିଜିଟାଲ କଣ ସବୁ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ରହୁଛି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ DJI ର ପକେଟ 2 ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ରେ ଅଛି ଏଟା ଡିଜାଇର ନା ଏଟା 4K ରହିବ ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଆସିବ 16,000 ଏଇଟା କେତେ ଟିକେ ଦେଲେ Osmo ଡିଜାଇର Pocket 2 ପକେଟ 2 ଟା 16,000 ଟଙ୍କା କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ପୁରା ନୂଆ କଣ୍ଡିସନ ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ପକେଟ 1 ଟା 10 ରହିବ ପକେଟ 1 ଟା 10,000 10000 ଏଇଟା ପକେଟ 1 ପକେଟ 2 ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଦିଟା ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ 10,000 ଗୋଟେ ଆଉ 16,000 ଗୋଟେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଅନୁସାରେ ନେଇପାରିବେ ଆପଣ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ବି ଦେଇପାରିବେ ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ର 50% ଅଫ୍ 50% ଅରିଜିନାଲ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାର 50% ମିଳୁଛି 50% ଅଫ୍ ଏ ସବୁ 1 ଇୟର ହେବ ନା 1 year କୋଉଟା 8 month 7 month ଏଇଭଳିଆ ଏଭଳିଆ ରହୁଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଆଉ ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ତାପରେ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ଆସିବା ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା କଣ ସବୁ ରହୁଛି? ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ଏଟା ଗୋଟେ ଅଛି XA11 କ୍ୟାନନ ର ଏଟା ଆସିଯିବ 25 25,000 25000 ରହିବ ଏଇଟା 25,000 ରହୁଛି ମାନେ ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାଟେରୀ କେତେଟା ଦିଆଯାଉଛି ଗୋଟେ ନା ଦିଟା? ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଗୋଟେ ରହୁଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ନେଇପାରିବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାହିଁଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇପାରିବେ ଏଟା Panasonic 4K ରହୁଛି 35000 ରହିବ 29,000 ନା ହଁ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ ରହିବ ଏଟା NX 200 ରହୁଛି 60000 ଟଙ୍କା ରହିବ 60,000 ଏଟା NX 200 ଇଏ ସବୁ 1 ଇୟର ହେବ ତ? ହଁ ଏଟା 2500p ରହୁଛି 22000 ରହିବ 2500 ବି ଟା 22,000 22000 ରହିବ ଏଟା ଫୁଲ HD ଫୁଲ HD ଫୁଲ HD ହେବ କେବଳ ଆଉ ଏଇଟା
सोनी ସେଇ ଏକା ମଡେଲ ଡ୍ରୋନ୍ ବି ସବୁ ରହୁଛି ଡ୍ରୋନ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହିଯାଉଛି 30-32 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହୁଛି ଡ୍ରୋନ୍ 30-32 ମାନେ ରିମୋଟ ସହିତ ड्रोन ରହୁଛି ରିମୋଟ କମ୍ବୋ ରହୁଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ड्रोन ର କୋ ମଡେଲ ଏଟା ଏଟା ଅଛି ମିନି ଅଛି ମିନି ଦିଟା ହଁ ड्रोन डीजे मिनी ସବୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଉ ଡ୍ରୋନ୍ ବି ଚାହିଁବେ ସବୁ ଆଭେଲେବଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ପୋଟା ଲାଇଟ୍ ଏଲସି ତାପରେ ଆକ୍ସେସରି କଣ ରହୁଛି ସବୁ ଆକ୍ସେସରିଜ ଆମର ରହିଯାଉଛି ପୋଟା ଲାଇଟ୍ ଏଲସି ରହୁଛି ଟ୍ରାଇପଡ୍ ରହୁଛି डीजे डीजे ଦିଟା अवेलेबल ଅଛି गिम्बल भी रहुची गिम्बल भी रहइबो लेंस भी सब रहुची लेंस सब लेंस दियो माने कस्टमर कमेंट करते कैमरा देखुଛନ୍ତି लेंस देखुଛନ୍ତି लेंस कोन सब अवेलेबल रहउची एयर 3s भी है जो ड्रोन टर्न एयर 3s देखलेटे बाहर कर देख पूरा न्यू कंडीशन पूरा रहइबो ये सब फ्लाइंग टाइम केते आछि ये फ्लाइंग टाइम आसी जो से घंटा घंटा 2 घंटा पळे घंटा 2 घंटा रहइबो गोटे बेटे से घंटा भीतर आउ हैं बा दीटा पूरा न्यू कंडीशन अछि न्यू कंडीशन तो ठीक है डिस्टेंस केते रहइबो यार 10 किलोमीटर और पूरा 10 किलोमीटर पर्यंत हां 10 किलोमीटर जी माने केते समय उडीबो थरे चार्ज करले केते समय 25-30 मिनिट उडियो 40 मिनिट उडीबो तो से घंटा भीतर आउ यार 3s रोज एयर 3s ठीक अछि ग्लिम्बल भी सब अवेलेबल अछि ना गिम्बल अवेलेबल रही डिजाइन सब ग्लिम्बल भी रहउची लेंस भी जोटा कि कहते लेंस भी गोटे देखै देले को लेंस गोटे रहउची लेंस हमरो 2000 रु स्टार्टिंग सब रहउची 2000 रु स्टार्टिंग 80,000 90,000 लक्ष पर्यंत रहउची स्टार्टिंग लेंस 80,000 लक्ष लक्ष जाय रहउची लेंस हमरो स्टार्टिंग ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନନ ର ଜୁମ୍ ଲେନ୍ସ ହେଇଯିବ 55-250 ଏଇଟା ରହିବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହଉଛି 5000 पांच केते ଏଇଟା 5000 ରହିବ 5500 STM ଟା ରହିବ 5.5-6 ଆଉ IS2 ଟା ରହିବ ହଉଛି 5000 5500 ଏଇଭଳିଆ ରହୁଛି रहउची ଆଉ ଏଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ନିକନ ର ଜୁମ୍ ଲେନ୍ସ ଟା 70-300 ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 6.5-7 ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର अवेलेबल ରହିବ ଲେନ୍ସ माने माउंट ହଁ ମାଉଣ୍ଟ ହେଇଯିବ माउंट केते आछि ମାଉଣ୍ଟ ସବୁ ରହିବ निकन माउंट केते कैनन माउंट केते आछि ନିକନ ମାଉଣ୍ଟ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 6.5-7 ଭଳିଆ 6,500-7,000 ଭଳିଆ ଆସିଯିବ କ୍ୟାନନ ମାଉଣ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 5,000 4,500 ଏଇଭଳିଆ ରହିବ सब किछि लेंस भी रहउची ସବୁ अवेलेबल सब जूम लेंस तो आरंभ करके सब किछि लेंस होउची कैमेरा लेंस ऑल कैमेरा एक्सेसरी सब अवेलेबल अवेलेबल अछि मोबाइल एक्सेसरी भी आपन को देखि पारथुवे आपन माने मोबाइल एक्सेसरी भी अवेलेबल अछि सब प्रकार रो चार्जर फाजर सब चार्जर फार्जर सब हमर एगुडा नुआ रहइबो सब मोबाइल एक्सेसरी पूरा ब्रांड न्यू ब्रांड नुआ होचेरा आइ सब सेकंड हैंड रहउची सेकंड हैंड आरजीबी लाइट भी दरकार थला आरजीबी लाइट भी पाइ एइडा आपनकर रहइबो आरजीबी लाइट टा छोटटा एटा हां एटा छोटटा रहइबो आ यार आ गोटे सेटा सिम्पेक्स रो रहउची एटा रहइबो वेलबॉर्न रो एटा 2000 टका रहइबो आ एटा एटा होची 1600 टका 1600 टका एटा सब ए किंतु नुआ हां ए सब नुआ सब एक्सेसरी जति की आपण प्राय तो नुआ पाइ जिवे क्वचित पाइबे रेयर केस रे पाइबे होची ये सब सेकंड हैंड रे नुआ सब जिंस मिल जिवो आ बहुत रिजनेबल प्राइस रे मिल जिवो